महामृत्युंजय मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह एक दिव्य अत्यंत शक्तिशाली शिव मंत्र है। इस मंत्र के नियमित जप से मन शांत होता है, नकारात्मकता दूर होने के साथ परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता है। अब अपनी आंखें बंद करके मन को स्थिर करें और पूरे श्रद्धा भाव से इस पावन महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। 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 त्र्यंबकं यजामहे
बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव 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 बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम्
बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव 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 बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृता। त्र्यम्बकं
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृता